Bonjour, bonjour à toi, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être fidèle sur le canal Apprendre le français avec Letty. En español, buenos días a ti, buenos días a ustedes, a todos. Gracias por estar sobre mi canal Aprender el francés con Letty. Hoy vamos a ver una leçon bien sencilla. Conmigo siempre está sencillo, siempre está sencillo. Alors, hoy, para empezar, vamos a ver, son palabras, no hay conjugación, no todo eso ya lo vamos a dejar por la próxima vez. Alors, prêt? Cahier, crayon et hop, c'est parti. Alors, vamos a ver palabras que son fundamental para ustedes, para poder hablar y también decir las cosas que quiere, que, dónde está y muchas cosas. ¿D'accord? Alors, vamos a ver la palabra dans. Dans. Dans significa adentro. Sur. Sur, sobre la mesa, sobre la silla. Sous, abajo de la silla. Devant, adelante de la silla. Derrière, atrás de la silla. ¿D'accord? Vamos a ver estas palabras con frases diferentes para que usted lo pueda ver y ver cómo se utiliza. Alors, igual voy a leer la primera línea y la segunda para que usted lo repita, ¿d'accord? Para trabajar el vocabulario. Alors, la valise est sur la voiture. La valise est sur la voiture. En español, la maleta está sobre el coche. Le chien est devant la voiture. Le chien est devant la voiture. Adelante del coche, d'accord? Ensuite, le garçon est dans la voiture. Le garçon est dans la voiture. Alors, no lo voy a traducir, ¿ok? Porque usted lo está encontrando arriba la traducción en español. Le bateau est derrière la voiture. Le bateau est derrière la voiture. Le ballon est sous la voiture. Le ballon est sous la voiture. Además, estoy haciendo el movimiento para intentar de explicar. Alors, dans. Vamos a trabajar uno por uno. Dans, adentro. D'accord? La lettre est dans l'enveloppe. La lettre est dans l'enveloppe. Les fleurs sont dans le vase. Les fleurs sont dans le vase. Ensuite, sobre la mesa, sobre la silla, sobre el coche, sobre todo. Le vase est sur la table. Le vase est sur la table. Le timbre est sur l'enveloppe. Le timbre est sur l'enveloppe. Ensuite, sous, debajo, abajo, et sur, sobre. Ok? Le bateau passe sous le pont. Le bateau passe sous le pont.
En español sería, el barco pasa debajo del puente. Et ensuite, les gens marchent sur le pont. Les gens marchent sur le pont. Entonces, la gente camina sobre el puente. ¿Ok? Entonces, esto para poder ver diferente. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer un ejercicio y para ver cómo se utiliza y ver si lo puedes utilizar o no. Entonces, alors, on continue. Alors, nous avons devant, derrière, adelante, atrás. D'accord? Le jardin est devant la maison. Le jardin est devant la maison. El patio está adelante de la casa. El jardín. La cour est derrière la maison. La cour est derrière la maison. Okay. Efectivamente, aquí es el jardín, aquí es el patio. Aquí sería el patio. El patio es atrás de la casa. Ensuite, compléter. Alors, aquí vamos a hacer el ejercicio. Compléter avec dans ou sur. Acuérdese, dans, adentro, sur, sobre. ¿D'accord? Vamos a completar con esto. Alors, para completar, vamos a decir exactamente dónde está. Monte, monter, 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 pardon, monter sur le manège. Alors, subir en el manège son las cosas que van a tener la traducción porque aquí no me acuerdo. Monter sur le manège. Entonces vamos a estar en estas cosas. Monter sur le manège. Alors là, nous avons une auto. Une auto. Son los carrusel, o no me acuerdo cómo se dice, manège, que se gira donde están los niños. Entonces là, il y a une moto. Entonces, estamos dans ou sur. Adentro de la moto ou sobre. Exact. Sur la moto. Sur une auto. Sur une, attendez, sur une auto. Un cheval. Un cheval. Entonces, en caballo, alors, estamos sur le cheval ou dans le cheval. Exact. Sur un cheval. Ensuite, un vélo. Un vélo. Un vélo, on est sur le vélo ou adentro ou dans le vélo. Exact. Sur un vélo. Ensuite, un avion. Un avion. On est sur l'avion ou dans l'avion. Exact. Dans, aquí, adentro, dans l'avion. Dans un avion. OK? Alors, là, on va voir sur ou sous. Sobre ou de abajo. Alors, on est bien sur le sable. Estamos bien sobre la arena. D'accord? Alors, une serviette. Une serviette. On est sur la serviette ou sous la serviette. Exact. Sur. Sur une serviette. Ensuite, un parasol. Un parasol. On est sous le parasol ou sur le parasol. Exact. Sous un parasol. Le ciel est bleu. Le ciel est bleu. Sous le ciel ou sur le ciel?
Exacto. Sobre el cielo, no puedo. Sous le ciel bleu. Le soleil, le soleil, on est sous le soleil ou on est sur le soleil. Exact. Sous le soleil. ¿Ok? Usted vio, fue súper sencillo. Son solamente este adjetivo para poder decir dans, dessus, dessous, etc. Entonces estaba muy fácil. No tenía cosas tanto complicado para el día de hoy. ¿Ves? Hoy fue súper amable con usted y no le dio mucho trabajo. Bueno, ya terminamos las clases para el día de hoy. Saludo a todos. Muchas gracias. Merci beaucoup. N'oubliez pas, si vous n'avez pas souscrit sur mon canal Apprendre le français avec Letty, de souscribir, de suscribirse, suscribir. Ya me fue, ya se me mezcló el francés y el español. N'oubliez pas non plus la petite cloche pour recevoir les programmes. Et je vous dis merci, bonne journée et à demain. Au revoir.